Za ovih skoro 3 godine postojanja kanala, kroz moje ruke prošlo je oko 30 uređaja. Što u formi boksa, što u formi stika. Jedan deo tih uređaja bio je moj, a drugi sam dobio za recenziju od pratilaca kanala, koje sam naravno vratio vlasnicima. Samo par njih se zadržalo kod mene duže vremena i bili su moj primarni boks. Kada kažem primarni boks, mislim na meni primarnu svrhu, a to je gledanje filmova u 4K Remux kvalitetu, ponekad streaming platforma, na prvom mjestu F1 TV i povremeno TV Mate aplikacija. Streaming platforme mogu se koristiti bez Android boksa, na Google TV uređaju, ali Remux se isključivo gledam preko boksa. Sekundarni boks je samo za potrebe IPTV-a i to su Eon Box i Iris TV boks. Primarni boksovi koje sam koristio duže vremena jesu Amazonova kocka druge generacije, Homatix Box R4K Plus i najduže od svih On 4K Pro, koji je tu ulogu obavljao skoro godinu dana. 10 mjeseci, preciznije rečeno. Pre skoro godinu dana poručio sam Roktekov GX1 uređaj kako bih se upoznao sa do tada meni nepoznatim Rockchip RTD 1325 chipsetom. Prve utiske mogli ste pogledati u recenziji boksa, gdje ste mogli vidjeti i sve pozitivne strane i mane samog ovog uređaja. Početkom avgusta 2025. godine počelo se govoriti o izlasku Android 14 nadogradnje za kraj mjeseca avgusta ili za početak septembra, naravno prošle 2025. godine. Nekako se cijela priča razvukla i dosta više nego što smo očekivali, tako da je ispalo kao u onoj pesmi, u septembru bit će u oktobru bit će u novembru, eto nas u decembru. Bubble sa kanala Tehnozone dobio je na testiranje tu očekivanu verziju Androida 14, Android 14 firmwarea i ubacio je mene u grupu da testiram. Reč je naravno o Google TV operativnom sistemu, ali naravno zasnovan je na Android platformi. Problem koji je meni predstavljao veliku manu na Androidu 12, vidjeli ste u recenziji, jeste to da je bilo odsustvo prilagođavanja HDR sadržaju, tako da je bio forsiran ili klasičan HDR bez paljenja Dolby Visiona ili se forsira konstantno Dolby Vision bez da se promeni na HDR10 ili HDR10+. Sa dolaskom Androida 14 dotični problem je rešen. To je bilo 1. oktobra prošle godine. Sve je osim Kodija radilo odlično. Kodi je počeo da pravi čudan problem. U svakoj verziji Kodija probao sam sve verzije i 20 i 21 i 22 alfa verziju imao je identičan problem. A problem se ogleda u tome što se u Confluence skinu prilikom prebacivanja kroz stavke glavnog menija rušio kad se dođe do sadržaja sa adonima. Znači, čim se dođe na adone, Kodi se ruši. Kodi se ruši i ako se pretrči preko tog adona, znači nebitno, došlo je do njega, prešli ste preko njega i Kodi je se rušio. Ja sam na sve moguće načine pokušavao da otkrijem šta je problem, nisam uspeo da dokučim tome. Problem sam uslovno rečeno rešio, to jest nisam ga rešio, nego sam ga zaobišao time što sam instalirao Fanlight addon i namjestio sam da se Fanlight automatski pokreće po pokretanju Kodija. Dakle, problem bio zaobiđen, ali ne rešen. Ipak zvaničan Android 14 i dalje nije bio na pomolu, a onda je krajem novembra puštena test verzija koja se od 9. decembra i zvanično vodi kao, to jest od 9. decembra je postala zvanična verzija. Ona je od 9. decembra i puštena u etar, dakle došla je kao OTA ažuriranje.
over the air ažuriranje, a ove verzije koje smo mi imali priliku da testiramo, morali smo da skidamo zip fajlove pa da instaliramo preko flasha. Problem sa Kodijem je rešen. Ispostavilo se da je u pitanju izuzetno bizaran problem. Kodije se rušio u posljednjoj beta verziji zbog toga što je ikona ažuriranja softvera za daljinski upravljač bila podešena na 0. Šta god to značilo, otkrili su da je to problem i iz tog razloga kad se ažurira daljinski upravljač za Kodi, ta ikona je pravila dotični problem. On verovatno vremenski imao neku, kad se šeta kad se šeta po stavke menija, ispadao je iz Kodija. Uglavnom, problem je rešen i sve funkcioniše kako treba. Kako se boks sada ponaša? Skoro pa savršeno. Zašto skoro? Zato što postoji problem da povremeno se, iz meni nepoznatog razloga, boks, to jest daljinski upravljač, raspari od uređaja. On funkcioniše verovatno tako što ga prepoznaje boks kao infracrveni daljinski upravljač, a ne kao Bluetooth. Kad se uđe u podešavanje Bluetooth uređaja, povežete se sa daljinskim upravljačem i daljinski upravljač nastavlja da radi najnormalnije. To je jedan problem koji možemo nazvati problem, a i nije problem. Drugi problem jeste taj što gubi se glasovna pretraga. Dakle, nekad radi, nekad ne radi. Iz kog razloga? Mislio sam da ima veze sa tim što se daljinski raspari od uređaja, ali nije to bio problem. I treći problem jeste taj što Wi-Fi prijem kao da je oslabio. Ja sam se igrao sa kanalima, podesio sam na 36. kanal, kažu Rusi sa 4PDA foruma, 4PDA, foruma da imaju štiri, da imaju ko je imao taj problem da podesi router sa automatskog kanala na 36. kanal, da se problem rešava i da brzina interneta se vraća u normalnih 300-400 megabita u sekundi, standardnih. Ja to nisam mogao da rešim, meni se i dalje vrti oko 150-170 za download i upload je nekih 115-120 megabita u sekundi. Mada ja iskreno rečeno pretpostavljam da će svi ovi problemi koje sam nabrojao da će biti rešeni sa sljedećim ažuriranjem firmvera. I ovo je jedna vrlo bitna stvar za sve one koji žele da uređaj koji kupe, da kad ga kupe, ako nešto ne funkcioniše kako treba, da se nadaju da će to biti rešeno u nekom doglednom vremenu, gledaju da kupuju sertifikovane Android boksove. I od renomiranih proizvođača, to jest proizvođača za koje znamo da će u nekom trenutku sigurno pustiti nadogradnju i da će biti ispravljeni svi ti nedostaci koje smo imali. Dakle, ako već kupujete boks, gledajte da to malo više platite, jer što bi rekao naš narod, što ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji. Prošlo je stvarno kroz moje ruke dosta uređaja i ipak sam za to da čovjek koristi, i ja kad budem kupovao sljedeći uređaj, gledat ću da bude uređaj koji je apsolutno sertifikovan, tako da u neku ruku mogu biti pokriven sa nadogradnjama. Nadogradnje Google je obavezao proizvođače boksova da sve nadogradnje, to jest da oni uređaji koji su sertifikovani moraju da imaju par nadogradnje, kao i za mobilne telefone, što mora da ima par velikih nadogradnji i nekoliko sitnih tih nadogradnji, uključujući i bezbednosne zakrpe. A sad bi u redu da pogledamo kako to i u stvarnosti funkcioniše. Ok,
Capture karticu u ovom delu neću koristiti iz prostog razloga da bi se vidjelo kako se, ne bi montirao svaki čas, ubacivao pokrivalice kako funkcioniše stvarno boks, znači direktno će snimiti sa televizora i samim tim vidjet ćete kako se stvarno boks i ponaša. Dakle, u podešavanjima osnovno da vidimo. Sistem i osnovni podaci. Vidimo da je verzija operativnog sistema Androida 14, bezbedonosna zakrpa 5. septembar 2025. Ovo je verzija operativnog sistema i dakle ovo je verzija koju smo, kao što sam rekao, dobili kroz beta ažuriranje, ali to je bilo to. Mi, pokusni konjići ili beta testeri, smo odradili testiranje i drugovi Kinezi su rekli iz Rockteka to je to. Idemo u podešavanja prikaza i zvuka. Podešavanje prikaza, format prikaza 4K, automatski, željeni dinamički opseg, Match Content Dynamic Range, ili ti da se sadržaj uvijek podudara da se dinamički opseg podudara sa sadržajem, sa formatom sadržaja koji se reprodukuje. To je ono što u principu svi mi želimo da nam se tako podešava. Naravno, ovdje imamo i podešavanja da se Dolby Vision bude u standardnom modu, konstantno, low latency, da bude forsiran HDR konstantno ili da bude forsiran SDR. Kao što rekoh, najbolje da se televizor prilagođava, to jest box da se prilagođava sa formatom sadržaja koji se reprodukuje. Format boja automatski, ovdje imamo samo ovako i da jeste, nema ništa drugo da se podešava. Napredna podešavanja prikaza, izbor formata automatski. Možemo da odaberemo ručno, a od formata koji imamo podržano od strane boksa HDR10, HDR10+, i Dolby Vision, naravno. HLG je isto tu. I to je ono što je bitno u podešavanjima zvuka. Moram reći da sam imao, iskreno rečeno, samo trenutak, znači tu su Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Atmos kroz Dolby Digital Plus i Atmos kroz Dolby True HD. DTS i DTS HD, stvarno širok dijapazon audio formata je podržan od strane boksa. Ja pođoh da kažem, imao sam želju da kupim pre nove godine sebi pristojan soundbar gdje bih mogao pored videa da uživam i u lepom sadržaju, to jest u kvalitetnom zvuku, ali za sada je ostalo bez toga. Šta ćeš, prioritet ženina vešna mašina, mašina za pranje i sušenje veša. Tako da, to je što se toga tiče. Za sada tako. Smart Tube pustit ćemo. I evo, ja ću probati Dikaja Reka. Majak. Ne konstatujem, znači kao što sam rekao već, neće da se pokrene, glasovna pretraga. Ali tako je kako je. HDR10, vidjeli ste režim pokrenut. Ja u principu sad neću nešto pretjerano prikazivati kako se ponaša boks. Sve je to manje više isto, nego samo da prikažem ono što je bio problem u prethodnoj verziji Androida 12. Vid mene.
Šta je ovo? A evo ih Alfa mužjaci, krenula nova sezona. Biće prilike da se smejemo braće Špancima. Pa dobro, Stranger Things, nebitno. Završilo se Dolby Vision. Da, Dolby Atmos kod ovog naslova se ne pokreće iz nekog razloga. Zašto? Nemam pojma. Evo ga, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ovdje da. Sad moguće je da je Dolby Atmos u Stranger Thingsu nije bio podržan u prvoj sezoni. Ja nisam nešto obraćao pažnju. Baš me živo interesuje 5. sezona. Gubim vreme ovdje, ali me živo interesuje da li je se ovdje pokretao Dolby Atmos. Evo da. Znači, vjerovatno prvih par epizoda u prvoj sezoni nije se pokretao Dolby Atmos, ali dobro, to je to i to je što se tiče tog problema. Da, umalo da zaboravim veoma bitnu stvar, a to je LED control. Ako se sjećate, prilikom recenzije boksa napomenuo sam da imamo jedan propust od strane proizvođača, a to je da se pri pokretanju i uopšte u korišćenju LED lampica sa prednje strane boksa, ova ovdje lampica da konstantno svetli u nekoj od boja. Rešenja smo našli instalacijom aplikacije LED Control i znači sami smo instalirali aplikaciju LED Control i zaobišli smo taj problem, uklonili smo, bolje rečeno, taj problem. Proizvođač Rocktek je video da je to problem, da se mnogi žalili i uvrstio je sistemski, je znači instalirao aplikaciju LED Control i imate već, ne morate tražiti da je instalirate i da je podešavate šta i kako, dakle imate je već predinstaliranu na svom uređaju. Kako ona funkcioniše, evo vidite sami, znači možete da podesite kako će da svetli sijalica. Ja ću sad evo podesiti da svetli žuto. Samo treba da idemo na open, evo je sad crveno. Samo trenutak, change color moment, evo ga. I sad prilikom menjanja boje on će menjati i boju svoju, žuta. Ili bela, znači neka od ovih boja da svetli. Sad, on je primarno bio podešen da svetli kad se ugasi belo, ali ovo u mraku prilično jako svetli, tako da pravi, iskreno rečeno, problem. Zato se podesi na close, ugasi se i to je to. Ne svetli uopšte ni jednom bojom, on se prilikom restarta boksa upali se samo na trenutak plava sijalica i odmah se ugasi. Znači dan do znanja da je boks pokrenut i to je to. Prilikom restarta, ne prilikom paljenja i gašenja iz safe moda. Kao što ste evo sad vidjeli, znači on i iskreno rečeno zašto 13.25 u odnosu na S905X4, zašto sam mu dao prednost po svim nekim komentarima ljudi, dosta bolju sliku da je u odnosu na S905X4 i brži je, bolji odziv ima u odnosu na S905X4. Znači ugašen, upaljen, evo, blicnulo je na sekundu. Znači trenutno se pali, stvarno je dosta bolji odziv, a i Android 14 sam po sebi je doneo dosta
poboljšanja. Dakle, to je sve za ovaj video. Zapratite nas, lajkujte, podelite ovaj video sa svima onima kojima može biti interesantan, kao što uvek kažem. Pozdravi, svako dobro, vidimo se u sljedećem videu.